بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, di kesempatan kali ini setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, alhamdulillah kita berkesempatan untuk menimba ilmu dari salah seorang dari tempat turunnya wahyu, yaitu kota Nabi Madinah An-Nabawiyah. Beliau Dr. Muhammad Al-Hashimi hafizahullah wa ra'ah telah melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk memberikan ifadah, pelajaran kepada kita semua. Harapannya kepada semua yang hadir untuk mengambil manfaat, untuk menyimak dengan seksama, baik ketika Syekh Dr. menjelaskan dengan bahasa Arab ataupun ketika saya menerjemahkan, maka tolong diperhatikan secara seksama. Kemudian juga kepada yang bawa anak-anak, tolong setiap masing-masing yang bawa anak-anak untuk dikondisikan supaya tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban acara ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المباركين في هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا ينفعنا به ينفعنا وينفع بنا، ويجعله لنا عونا على طاعته وسراجا منيرا إلى هداه نستضيء به على صراطه المستقيم، ليكون دليلا لنا إلى جنته جنة الخلود. وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه أن ينزل السكينة على قلوبنا، وأن يجعل الملائكة تحفنا، وأن يذكرنا في من عنده. ثم هذا لقاء جديد حول الركن الأول من أركان الإسلام. نحن تكلمنا بالأمس في شرح حديث جبريل الذي تضمن مراتب الدين الثلاثة: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وعرفنا أن لكل مرتبة من هذه المراتب أركان ولها خصائص وصفات، فرقنا بينها بالأمس. اليوم نبدأ بالتفصيل هذه الأركان، فنبدأ بالركن الأول من أركان المرتبة الأولى، هي مرتبة الإسلام، والركن الأول فيها وهو ركن الشهادتين. Beliau setelah membawakan muqaddimah
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan, dan beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesusahan kecuali apa yang telah dijadikan susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang kepada kalian di dalam pertemuan kali ini. Kita berharap bahwasanya pertemuan kali ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa menerangi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita menuntut ilmu dan bertemunya kita pada kesempatan kali ini, harapannya adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bahas sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpisah dari tempat ini juga, harapannya yang beliau limpahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada yang dari kita menjadi orang yang kesusahan baik di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang baru membahas tentang rukun dari rukun-rukun Islam. Pada hari yang lalu kita membahas tentang hadis Jibril, dan kita pun membahas tentang martabat-martabat, derajat-derajat dan kedudukan-kedudukan yang terkandung dalam hadis Jibril secara terperinci. Di dalamnya dibahas tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Kita membahas secara terperinci yang berkaitan dengan tiga hal ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan yang pertama, martabat yang pertama, ataupun suatu hal yang penting yang pertama yang terkandung dalam hadis Jibril, yaitu yang berupa membahas tentang al-Islam. Ketika karena dalam hadis Jibril Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu Islam, maka Rasulullah SAW menjawabnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu kesaksian dua kalimat syahadat. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الدخول في الإسلام، ولذلك لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى ينطق بها بلسانه ويقر بها بقلبه والنطق ولو مرة في حياته، وهذا محل إجماع. فإذا هي أول مفتاح تستعمله حتى تدخل في الإسلام. وهذه الشهادة التي هي مفتاح هذا الدين وهي شعاره ورمزه تنقسم إلى قسمين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قسمان متلازمان. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، أي إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا يشارك فيها أحد. هذا معناها باختصار. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها إفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، يعني لا يتبع اتباعا مطلقا بدون سؤال إلا هو وحده. أما غيره المتبوعين من علماء أو فقهاء أو غيرهم فهؤلاء اتباعهم مشروط بأن يكونوا موافقين للكتاب والسنة.
إذا معنى إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله معناه لا أعبد إلا الله. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله معناه لا أتبع إلا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, beliau mengatakan bahwasanya kesaksian rukun yang pertama adalah kesaksian kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah adalah kunci seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga seseorang tidak mendapatkan Islam kecuali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seseorang tidak masuk Islam kecuali setelah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah terbagi menjadi dua kesaksian yang dijadikan menjadi satu. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua wa Muhammadur Rasulullah. Kedua bagian ini adalah yang saling berkaitan dalam kehidupan seseorang, yang tidak mungkin seseorang untuk memilih salah satu di antaranya tetapi menjadi satu kesatuan ismani mutalazimah. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sesembahan yang seseorang tidak boleh untuk melakukan kepadanya. Setiap sesembahan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesaksian yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kita mengisahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berittiba. Sebagaimana ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah, maknanya seseorang mengesahkan dengan kalimat tersebut ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesaksian yang berkaitan dengan Muhammad Rasulullah, maka maknanya seseorang mengesahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuttaba ittiba'an mutlaqan illa Muhammad. Tidak ada yang diikuti secara ketika mengikutinya secara mutlak, secara seseorang tidak boleh memilah-milah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, kabarnya, larangannya semuanya harus diterima. Tidak boleh seseorang memilih-pilih ketika berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ulama, baik dai ataupun siapapun dia, ketika seseorang mengikut kepadanya, berittiba kepadanya, taat kepadanya, harus disyaratkan dengan satu syarat, berkesesuaian dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن شهادة أن لا إله إلا الله، نبدأ بالقسم الأول من كلمة الإسلام الكبرى وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القسم الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يتضمن ركنين. الركن هو الأساس الذي يبنى عليه الشيء، فلا إله إلا الله ركنان، ركن نفي وركن إثبات. لا يكون أحدهما لا تكون الشهادة قائمة إلا بهما. أول شيء النفي ثم الإثبات. لا إله نفي لكل معبود، إلا الله إثبات العبادة لله. إذن لا بد أن يتوفر الشرطان، والنفي قبل الإثبات، لأن التخلي قبل التحلي. لا بد أن تتخلى من كل معبود غير الله وتخرجه من قلبك، ثم بعد ذلك تدخل الله تعالى في قلبك، فلا يجتمع الله مع غيره في قلب مؤمن. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي الذي يكون فيه العمل ظاهرا لله وباطنا لغير الله، هذا فيه شراكة.
فشهادة أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: نفي وإثبات. لا إله نفي كل معبود بحق، يعني ليس المعبودات موجودة ولكنها كلها باطلة، لكن ليس هناك معبود بحق إلا الله. إذا نفي كل معبود بحق، وإثبات المعبود الواحد الحق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أشار إليه قوله تعالى، أشار إليه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، إذن أول شيء تكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، يكفر بالطاغوت. ثم قال: ويؤمن بالله، هذا معنى إلا الله. هذا معنى العروة الوثقى. العروة الوثقى ما هي؟ هي الحبل المتين الذي إذا مسكت به ما ينقطع، وهو بعض اسم من أسماء إله إلا الله. يعني الإنسان الذي يريد أن ينزل من مكان عالي، إذا مسك بحبل قوي شديد ما يسقط، ما ينقطع هذا الحبل. كذلك لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، إذا تمسكت بها ما تنقطع، ما تسقط، ولكن ينبغي لك أن تعرف كيف تتمسك بها وكيف تطبق مقتضاها، وهذا الذي سنتكلم عنه في الشروط التي تأتي. نعم. Beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah yang pertama kali dibahas. Beliau mengatakan bahwasanya di dalamnya ada dua rukun. Rukun adalah tiang yang yubna alaihi ghairu, yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Bangunan tidak mungkin akan berdiri kecuali ada tiang. Maka begitu juga dengan kesaksian kalimat la ilaha illallah, maka di dalamnya ada dua rukun yang tidak mungkin seseorang membangun di atasnya kesaksian la ilaha illallah pada keyakinannya kecuali dengan memperhatikan dua rukun ini. Dua rukun tersebut adalah rukun yang pertama adalah nafi, menafikan, meniadakan, menghilangkan. Rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan. Rukun yang pertama adalah nafi, tercantum di dalam la ilaha. Adapun rukun yang kedua yang menetapkan tercantum di dalam illallah. Maka seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah haruslah terpenuhi di dalamnya dengan dua syarat ini. Karena dua syarat ini dengannya seseorang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Artinya di dalam kalimat la ilaha illallah ada pengosongan terlebih dahulu, dan kemudian setelahnya diisi dengan sesuatu yang dengannya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikosongkan semuanya, tidak ada hilang, tahliyah terlebih dahulu. Dikosongkan, dinafikan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada. Sehingga dengannya kita meyakini bahwa sesembahan yang hak itu tidak ada. Tahliyah, dan setelahnya kemudian diisi dengan keyakinan yang hak bahwasanya peribadahan yang benar, ibadah yang benar hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau membawakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita peringatan untuk kita berhati-hati ketika yang berkaitan dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang ketika seseorang beribadah seakan-akan untuk Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung ataupun secara tersembunyi. Beliau pun mengatakan banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang makna kalimat la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya dua rukun, yaitu peniadaan dan penetapan. Banyak ayat yang membahas tentang hal ini. Beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 256. Wa man yakfur
bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Wa man yakfur bit-taghut, siapa yang kufur terhadap taghut, terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka wa man yakfur bit-taghut adalah berkesesuaian dengan ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha, dikosongkan terlebih dahulu, dinyatakan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang salah. Adapun ketika seseorang dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah itu sangatlah serupa dengan makna illallah. Jadi penetapan kalimat la ilaha adalah peniadaan, illallah adalah penetapan, banyak terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 256. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang melakukan hal ini, kufur terhadap sesembahan selain Allah, apapun namanya, dan ketika imannya ia serahkan kepada Allah, semua ibadahnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka ia sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Tali yang sangat kuat yang seseorang ketika turun dari tempat yang tinggi, maka seseorang bergantungan dengan tali yang sangat kuat. Dan al-urwatul wuthqa adalah tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah dan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kalimat la ilaha illallah. Lakin yang bagi laka, kata Syekh Hafizahullah wa ra'ah, sehingga menjadi sebuah keharusan buat kita semuanya untuk kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai tali yang sangat kuat yang menghubungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. إذن عرفنا الآن أن لا إله إلا الله لها ركنان لا تصح ولا تقوم إلا بهما، النفي والإثبات. لكن هناك شروط حتى يتحقق مقتضى لا إله إلا الله، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يقولها بلسانه، لكنها في الحقيقة ليست قائمة في قلبه ولا في عمله، لأنه لم يحقق شروطها. مثل الإنسان الذي يصلي وهو غير متوضئ، كيف تكون صلاته؟ ما تصح. الإنسان الذي يصلي إلى غير القبلة مثلا لا تصح صلاته. إذن الشرط هو الأشياء التي لا يصح العمل إلا بها، ولا يتحقق المقصود من الفعل إلا بوجودها. هذه هي الشروط. فشروط لا إله إلا الله اجتهد العلماء في استقرائها في 7 شروط، نقولها إجمالا ثم يعني نشرح ما تيسر ما سمح به الوقت. أولا العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، المحبة، القبول، التسليم والإذعان والانقياد. لو تقول لهم هي إجمالا كذا عشان أخشى أنه طول الوقت ما نقدر نشرحها كلها. إيش رأيك؟ ولا عشان نشرحها أول؟ على راحتكم. أذكرها لهم كذا ذكرا حتى بعدين ما. الترجمة. أيوة 7 بس إجمالا بس العناوين. Beliau hafizahullah wa ra'ah mengatakan 2 rukun yang tadi kita sebutkan, maka itu adalah rukun yang dengannya seseorang harus memperhatikan kalimat la ilaha illallah, yang dengannya dia membina kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi harus juga kita ketahui bahwasanya dalam kalimat la ilaha illallah ada syarat-syarat yang dengannya seseorang
harus memperhatikan sehingga ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dikatakan oleh seseorang yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, ketika seorang mengucapkannya haruslah memperhatikan syarat-syarat yang dengannya ia harus menjaganya. Karena apabila syarat-syarat yang tidak ia perhatikan yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah tidak ia jaga, tidak ia perhatikan, maka bagaikan seseorang ketika salat tanpa mengambil taharah, tanpa dia bersuci. Apakah salatnya diterima ataukah tidak? Tidak diterima. Begitu juga bagaikan seseorang ketika salat kemudian arah kiblatnya dia tidak benar, tanpa ia bertanya terlebih dahulu, maka tentu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia benar-benar melaksanakan kalimat la ilaha illallah, harus terpenuhi di dalam kehidupan sehari-harinya 7 syarat dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Saya minta untuk menulisnya. Yang pertama al-ilmu, mengetahui. Yang kedua yakin, tidak ragu-ragu. Yang ketiga jujur, benar. Yang keempat ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang keenam menerima kalimat la ilaha illallah qabul. Yang pertama ilmu, kedua yakin, ketiga sidqu, yang keempat al-ikhlas, yang kelima mahabbah, yang keenam al-qabul, menerima, yang ketujuh al-inqiyad, tunduk patuh terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. الشرط الأول وهو العلم. ضروري جدا أن يعلم الإنسان معنى كلمة لا إله إلا الله حتى يعرف كيف يتعامل معها، لأن بدون ما تعرف الإنسان الذي مثلا لا يعرف كيف يصلي، هل يستطيع أن يصلي؟ إذن لا بد أن تعلم معنى لا إله إلا الله، وهذا الذي شرحناه وقلنا معناها نفي وإثبات. إذن أول شرط من شروط لا إله إلا الله أن تعلم معناها، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد أن تعلم لا إله إلا الله وتعرف معناها تستطيع بعد ذلك أن تستغفر لذنبك وتعمل بمقتضى لا إله إلا الله. إذن الشرط الأول هو العلم بمعناها وعلى ما تدل كما شرحناه وبيناه في هذا المجلس. الشرط الثاني اليقين، يجب أن تكون متيقنا وغير شاك في لا إله إلا الله، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا كان هناك شك في قلبك بخصوص لا إله إلا الله معناته أنت لم تؤمن بها. إذن اليقين هو ضد الشك، والشك لا يقبل الإيمان إذا في قلبك مثقال ذرة منه. الصدق، الشرط الثالث وهو الصدق، ومعنى الصدق هو أن يتطابق ظاهرك مع باطنك. يعني الإنسان الصادق تجد إذا قال الكلام يكون فعله متفق مع قوله. أما إذا كنت تقول لا إله إلا الله وأفعالك وأعمالك تناقض لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد غير الله، تتوسل بغير الله، تتقرب إلى غير الله، تحلف بغير الله، تفعل هذا كله معناه أنك لست مصدقا بلا إله إلا الله، لأنك تفعل خلافها. الشرط الرابع الإخلاص، وهو أن تقصد بلا إله إلا الله وجه الله وحده. ما تقول لا إله إلا الله حتى يقول الناس أنت مسلم، أو تقول لا إله إلا الله حتى يقربوك الناس ويحبوك، لا، تقول لا إله إلا الله لوجه الله. بمعنى هذا معناه أن تجتنب الرياء
هذا خطير جدا، لأنه يبطل معنى لا إله إلا الله. الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله حتى يعرف الناس أنه مسلم فيقربوه مثلا، وكذلك السمعة الذي يتكلم بأفعاله الصالحة حتى يثني الناس عليه بها، هذا كل مبطل للإخلاص. فإذا لا بد أن تكون لا إله إلا الله في قلبك، تريد بها وجه الله، لا تريد بها لا دنيا ولا عرض مادي. الشرط الخامس المحبة. لا يقبل الله تعالى من المسلم أن يقول لا إله إلا الله وهو مكره مثلا، أو غصبا عنه، أو لأنه خائف، لا. لذلك الله تعالى بعد كلمة التوحيد هذه مباشرة قال إيش؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني يجب أن تقول لا إله إلا الله عن حب لله تعالى ورغبة فيما عنده، لا إكراها ولا مراعاة للناس ولذلك الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا لا، ميزة المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله حقا أن تخرج من قلبه لله محبة فيه، وليس إكراها ولا مداراة ولا مسايرة للناس. الشرط الثالث القبول، أن تأخذ لا إله إلا الله وأنت متقبل لها راض بها، ولا تكون من الذين إذا قيل لهم إيش؟ لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يتكبر على لا إله إلا الله. هؤلاء احرص على أن لا تكون منهم، أن تكون متقبل للا إله إلا الله. وعلامة القبول للا إله إلا الله أنك مهما بلغ بك الرفض للشيء، إذا عرفت أنه من الله تقبل، تقول هذا ما دام من الله، لا أنا قابل به. علامة القبول لقول لا إله إلا الله إذا جاءك أمر من الله، أو مهما كنت مخالفا لهذا الأمر وليس نفسك تقبله، إذا قيل لك هذا من الله تقبل به وتذعن وتقول رضيت بالله، رضيت بحكم الله. وهذا معنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو الشرط السابع والأخير، وهو الانقياد. الانقياد بمعنى إيه؟ الإنسان لما يكون عنده دابة يقودها، وهذه الدابة بمجرد ما يمسك لجامها تمشي معه حيث ذهب، هذا معنى الانقياد. الذي يقول لا إله إلا الله وينقاد مع تعاليم الله، إذا قال الله قال نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر، أمرك الله تعالى يمينا تذهب يمينا، ما تذهب يسار، ما تبحث عن مبررات. هذا معنى وأنيبوا، وهذا معنى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني سلم نفسك لله، مثل الدابة التي يقودها صاحبها، أينما يوجهها تتوجه. كذلك أنت أيضا كمسلم مؤمن بلا إله إلا الله يجب أن تنقاد لما تأمرك به لا إله إلا الله. نعم، هذه الشروط بسرعة عشان الوقت. Beliau mengatakan bahwasanya yang pertama dari syarat-syarat yang dituju yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah adalah al-ilmu, mengetahui. Beliau mengatakan bahwa sangat penting untuk seseorang mengetahui kalimat la ilaha illallah, apa makna dari kalimat la ilaha illallah dan apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Beliau pun mengutip ayat dari surat Muhammad. Beliau mengatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya wastaghfir lidzanbik, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosa kamu. Yang ajib dari apa yang beliau katakan yang berkaitan dengan ayat itu, beliau mengatakan la budda an ta'lam
kamu harus mengetahui apa kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah, kandungan dari kalimat la ilaha illallah, kemudian mengamalkan kalimat la ilaha illallah, setelahnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan setelah kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengetahui konsekuensinya, dan setelahnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak ragu terhadap kalimat la ilaha illallah. Yakin lawan katanya adalah ragu-ragu. Artinya terhadap kandungan kalimat la ilaha illallah yang maknanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak ragu-ragu terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam hatinya dan di dalam keyakinan yang penuh dengan keyakinan yang sangat tegas sekali, yang sangat jelas sekali terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau pun membawa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma lam yartabu, dan mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun, tidak syak sama sekali, dan mereka yakin terhadap kandungan dari makna la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kemudian syarat yang ketiga adalah asidqu, jujur ataupun benar. Beliau mendefinisikan jujur an yatabaqa zahirun wa batin, untuk ada keselarasan antara lahiriah engkau dengan apa yang ada di hati engkau. Apabila hatinya ada kesamaan dengan lahiriah, maka seseorang jujur dalam apa yang telah dia yakini. Tidak lahiriahnya apa, kemudian lahirnya apa. Tidak batinnya apa, lahiriahnya apa. Tidak lahiriahnya apa, batinnya apa. Akan tetapi ada keselarasan dan kejujuran dari apa yang telah dia yakinkan. Beliau mengatakan, apabila engkau mengatakan kalimat la ilaha illallah, kemudian amalan-amalan engkau, perkataan-perkataan engkau itu menyelisihi dengan kalimat la ilaha illallah, ketika beribadah kepada selain Allah, ketika bersumpah dengan nama selain Allah, maka artinya engkau tidak membenarkan terhadap apa yang telah engkau ikrarkan berupa kalimat la ilaha illallah. Syarat yang keempat adalah al-ikhlas, yaitu murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan karena manusia, bukan karena berharap untuk mendapatkan pujian manusia, bukan juga karena riya, bukan juga karena sum'ah, akan tetapi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat yang membahas tentang hal ini. Kemudian syarat yang kelima, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan makna cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, artinya seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak dalam keadaan dipaksa, tidak dalam keadaan dia takut, akan tetapi benar-benar cinta dan sukarela ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau juga mengambil istinbat yang sangat luar biasa ketika surat ayat kursi membahas tentang kalimat la ilaha illallah, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la
keadaan cinta terhadap kalimat tersebut, tidak dipaksa dan tidak juga dalam keadaan takut. Yang keenam, menerima. Menerima artinya ketika seseorang mengambil kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia menerima kalimat la ilaha illallah, dia menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tidaklah seseorang dikatakan sebagai menerima terhadap kalimat la ilaha illallah, kemudian ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan sombong, dalam keadaan dia tidak mau tunduk dan patuh terhadap kandungan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengucapkan satu perkataan yang kemudian saya minta beliau untuk mengulangi perkataan tersebut, karena saya ketika mengutip perkataan beliau terkaget-kaget. Beliau mengatakan tanda seseorang menerima terhadap kalimat la ilaha illallah, idza ja'aka amrun minallah, apabila datang kepada engkau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perkara dari Allah Subhanahu wa taala, baik larangan, baik perintah, baik kabar, mahma kunta mukhalifan, walaupun engkau dalam keadaan tidak berkesesuaian dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka engkau ridha terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, al-inqiyad. Al-inqiyad, beliau menyerupakan al-inqiyad itu artinya tunduk, artinya patuh, artinya mengikuti dari kandungan kalimat la ilaha illallah. Beliau memberikan contoh seperti seseorang ketika memiliki hewan peliharaan. Ketika hewan tersebut ditarik tali kendalinya, kemudian hewan tersebut mengikuti, maka itu adalah tunduk patuh. Semakin seseorang menarik ke sana dan kemari, kemudian hewan yang dia tarik itu mengikuti, maka itu adalah tunduk patuh terhadap kalimat, tunduk patuh terhadap majikannya. Begitu juga ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak dikatakan sebagai orang yang tunduk patuh terhadap kalimat la ilaha illallah, kecuali dia menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, dengan menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengutip satu ayat, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم، أنا قلت القبول من شروط الشرطين الأخيرين يا أخوان، من شروط لا إله إلا الله يتشابهان شيئا ما، لكن يجب التفريق بينهما، اللي هو القبول والانقياد. كونك تقبل لا إله إلا الله وكونك تنقاد للا إله إلا الله بينهما فرق. القبول معناه أن ترضى بما جاء من الله تعالى ورسوله وتضعه فوق رأسك وتقول قبلت به في قلبي ورضيت به بلساني. والانقياد معناه أنك تتبعه مثل ما يتبع الإنسان الجمل الذي يسحبه أو الدابة التي يسحبها، تمشي معه. فإذا القبول يكون في القلب والانقياد يكون بالفعل. هذا هو التفريق الدقيق بينهما. نعم. Barakallahu fiikum wa hafidha syekhana. Beliau merasakan bahwasanya terjemah tadi ada yang benar, sehingga beliau tidak diulang. Beliau mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara qabul syarat yang keenam dengan al-inqiyad syarat yang ketujuh. Al-qabul syarat yang keenam artinya menerima artinya ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ridha dengan hatinya,
Kemudian semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dia pun ridha. Semuanya di atas kepalanya, penuh keagungan dan penghormatan. Adapun demikian artinya mengikuti. Sebagaimana seseorang ketika seseorang membawa seekor unta, ketika menyeret tali kendalinya, maka unta yang dia tarik itu akan mengikutinya dari belakang. Maka beliau katakan yang namanya menerima al-qabul fil qalb, di hati. Nah. Adapun al-inqiyad di amal perbuatan seseorang. Nah. طيب نأتي الآن إلى القسم الثاني من الشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، وما معناها وما شروطها. أولا، ما معنى عندما تقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ ما معنى هذا؟ معناه أنك تقول أنني أنطق بلساني وأقبل بقلبي ألا أطيع ولا أتبع اتباعا مطلقا إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد يستحق الاتباع المطلق الذي لا يسأل عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا إمام ولا عالم ولا أمير ولا مسؤول، أي أحد في الدنيا ما يستحق الاتباع بشكل مطلق بدون سؤال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه رسول مباشر من الله تعالى ولا نبي بعده. هذا معنى لا إله إلا الله. يعني عندما تقول لا إله إلا الله هذا اللي تقصده. أقول بلساني وأعتقد بقلبي وأنقاد بجوارحي ولا أتبع أحدا اتباعا مطلقا إلا رسول الله. قد تتبع غيره ولكن اتباع مقيد بمعنى أنه ليس في كل الظروف ولا في كل الأحوال بحسب ما يتفق مع الدليل. نعم. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan Muhammad Rasulullah. Seseorang yang sudah mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, anna Muhammad Rasulullah, maknanya dia meyakini dengan hatinya, dan dia pun meyakini dengan lisannya, dan meyakini dengan amal perbuatannya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang mengucapkan kalimat kesaksian bagian yang kedua Muhammadur Rasulullah, maka dia mengikuti ittiba'nya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dia ucapkan dengan lisannya, seperti yang ia yakini dengan hatinya, seperti yang ia tunjukkan dengan amal perbuatannya, maka tidak ada seseorang pun yang berhak untuk mendapatkan ittiba, pengikutan secara mutlak. Secara mutlak artinya kita tidak bisa lagi bertanya kepadanya, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita harus melakukan itu. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti secara mutlak, yang kita tidak bertanya kepadanya ketika kita mengikuti kepadanya. Tidak juga kepada orang yang berkuasa, tidak juga kepada orang alim, tidak juga kepada pejabat setempat. Ketika kita mengikuti kepadanya secara mutlak, hanya diberikan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengikuti perintahnya, ketika kita berintibah kepadanya, ketika kita tunduk kepadanya, patuh kepadanya, haruslah dengan satu syarat, yaitu berkesesuaian dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila yang diperintahkannya tidak sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari makna kalimat wa Muhammadur Rasulullah, hal itu hanya kita berikan, taat mutlak tersebut hanya kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب، إذا عرفنا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أيضا أن نعرف شروطها. وكما
كما ذكرنا في شهادة أن لا إله إلا الله لا يكفي أن تعرف معناها حتى تحقق أيضا شروطها، لأن العمل بدون شرطه لا يصح. كذلك كما مثلت لكم بالصلاة بدون شرطها كالطهارة والقبلة والعورة وغير ذلك لا تصح. كذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شروط لا تصح إلا بها. من شهد أن محمدا رسول الله ولكنه لم يأتي بهذه الشروط أو بعضها فإن هذه الشهادة لا تصح منه ولا تقبل وليس لها قيمة. فما هي هذه الشروط؟ أول شرط هو إيش؟ أول شرط العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما شهدت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنت مقر أنك متبع له، صحيح ولا لا؟ وما دمت متبعا له تحتاج أن تعرف سنته حتى تتبعه. يعني الإنسان ما يتبع من ما لا يعلم ما لا يعرف، فإذا لا بد أن تعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تتبع هذه السنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا؟ لأن هناك من العلم ما لا يسع المسلم جهله، لا بد أن يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل ما يجب عليه في صلاته وصيامه وعبادته حتى يستطيع أن يتبعه. فإذا أول شرط هو أن تعلم من هذه السنة ما يلزمك اتباعه. نعم. نحن عندنا إلى متى يا شيخ؟ الوقت مفتوح؟ أي نعم. طيب الحمد لله. الحضور تجشموا لأجلكم للاستفادة منكم. الله يجزيكم خير، بس ما نريد أن نطيل عليهم كثيرا يعني إلى 5. هذه الفرصة قد لا تتعاون إن شاء الله. الحمد لله، اللهم أجمع علينا نعمك. نعم إن شاء الله ما نطيل كثيرا، إلى 45 أظن يكفي. على راحتكم. أي نعم إن شاء الله. Nah, tolong yang di belakang jangan ribut, jangan mengganggu yang lain. Kepada panitia tolong memperhatikan anak-anak yang di belakang. Hafizahullah mengatakan setelah kita mengetahui makna kalimat Muhammad Rasulullah, maka kita harus memperhatikan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Seperti yang kita bahas dalam kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada syarat-syaratnya, maka seseorang harus memperhatikan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Maka begitu juga bagian kedua dari syahadatain. Tidak cukup seseorang mengetahui makna bahwasanya kalimat Muhammad Rasulullah maknanya haruslah mengikuti, akan tetapi haruslah dia memperhatikan dari syarat-syarat kalimat Muhammad Rasulullah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, seseorang salat kemudian tanpa memperhatikan syarat-syaratnya seperti menutup aurat, seperti taharah, seperti kiblat, maka apabila itu semua tidak diperhatikan, maka syarat ibadah salat yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengatakan, bagi barang siapa yang mengatakan kesaksian Muhammad Rasulullah kemudian dia tidak memperhatikan syarat-syarat yang akan beliau bahas ataupun yang telah dibawakan oleh para ulama, maka apa yang dia katakan sebagai kesaksian Muhammad Rasulullah tidak ada harganya sama sekali, tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan syarat yang pertama adalah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang mengucapkan kalimat la Muhammad Rasulullah, dia konsekuensinya adalah mengikut dan beriktiba, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak mungkin beriktiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan dan membawakan satu hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib dan fardu bagi setiap muslim. Lebih-lebih perkara-perkara yang seseorang tidak boleh tidak mengetahui
hal tersebut, maka dia harus mengetahui dan belajar yang berkaitan dengan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله من شروط محمد صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال عمر: والله يا رسول الله إنك لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال: فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا معناه أنك تقدم، يعني ليس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان ويقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة عمل، محبة فعل وممارسة واعتقاد. المحبة هي ما تمثلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكلمة من أمره إلا تبادرها الصحابة. يعني إذا قال افعل كذا يجرون كلهم ما يسألون ماذا نفعل لا. عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة حي من أحياء المدينة، وكانوا قادمين من غزوة الأحزاب، من أشد الغزوات التي شهدها المسلمون في المدينة، تكالبت عليهم فيها أمم الكفر كلها. بعد الغزوة مباشرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا كلهم، فمنهم من صلى في الطريق متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل، لكنهم حتى ما استفصلوا، يعني ما قالوا يا رسول الله ماذا تقصد؟ هل نصلي في الطريق؟ هل نصلي حتى نترك الصلاة؟ بادروا بالفعل مباشرة. هذه هي المحبة. المحبة هي أنك تقدم ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم على ما تريده، تقدم حتى يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة. المحبة هي التي يصدقها الفعل ويطابقها القول والعمل. هذه هي المحبة. نعم. Yang kedua, beliau mengatakan syarat yang kedua yang berkaitan dengan kalimat Muhammad Rasulullah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi yang paling kita cintai daripada diri kita, daripada anak kita, daripada semua manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah yang paling kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai, yang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta dia kepada hartanya, cinta kepada anaknya, dan cinta kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai dari apapun juga yang dia miliki. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi."
sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya cintai dari apapun juga kecuali dari diriku, kecuali dari jiwaku. Maka Umar dalam perkataan tersebut mengatakan, saya lebih mencintai diri saya daripada engkau. Adapun selain diri saya lebih mencintai engkau dari selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "La walladhi nafsi biyadihi hatta aqula ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, keimanan yang engkau katakan yang berkaitan dengan aku tidaklah keimanan yang benar. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, keimanan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau menjadikan aku yang paling engkau cintai melebihi dari diri engkau. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu al-ana la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka adapun sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau menegurku, maka demi Allah engkau adalah orang yang paling saya cintai, bahkan melebihi diri saya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, "Al-ana ya Umar, adapun sekarang maka keimanan engkau adalah cinta engkau kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan yang benar." Beliau pun menegaskan, hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah, beliau menegaskan bahwa makna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang lebih mengedepankan perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apapun juga. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah mengerah bibir, bukanlah klaim yang dikatakan oleh seseorang bahwasanya dirinya cinta, akan tetapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan, adalah perbuatan yang seseorang senantiasa melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu keyakinan yang tertancap di dalam hati seseorang. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka perintah apapun juga, mereka tidak pernah membantah, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah untuk apa, akan tetapi langsung mereka tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cinta yang sejati, bukanlah cinta palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalam satu peperangan setelah peperangan Khandaq, yang pada saat itu dalam peperangan Khandaq orang-orang Arab mereka mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan-pasukan orang-orang yang berupaya untuk memadamkan cahaya Allah mengepung untuk melibas habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menghadapi peperangan Khandaq, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tidak meletakkan senjata-senjata mereka untuk melanjutkan peperangan menuju Bani Quraidah, yang mana Bani Quraidah adalah satu kampung yang di dekat dari kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadukumul 'asra illa fi Bani Quraidah." Tidak ada salah seorang di antara kalian menunaikan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka
tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana, apakah kita salat di jalan, apakah kita salat di Bani Quraidah. Tidak banyak bertanya terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Bani Quraidah. Di antara para sahabat ridwanullahi alaihim memahami dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bersegera menuju Bani Quraidah, sehingga ketika waktu salat asar tiba mereka menunaikan salat asar di jalan. Sebagian yang lain ketika mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memahaminya tidak boleh salat kecuali di Bani Quraidah, di kampung Bani Quraidah. Maka sebagian ada salat di jalan, sebagian lain salatnya di Bani Quraidah walaupun telah keluar waktunya. Itu menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menegaskan hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah al-mahabbah annaka tuqaddimu ma yuhibbuhu ar-rasul ala ma tuhibb. Yang namanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika engkau lebih mengedepankan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang telah dicintai oleh engkau. Sehingga dalam satu hadis, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawanya, hawa nafsunya tunduk patuh terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun meringkas dengan perkataan yang sangat emas sekali. Al-mahabbatu yusaddiquka al-fi'lu yusaddiquha fi'luka aw 'amaluk. Yang namanya seseorang mengklaim, menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya benar ataukah cintanya tidak benar ketika dibuktikan oleh perbuatan dan perkataan dan kesehari-harian dia. Apabila tunduk patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka cintanya adalah cinta yang benar. Akan tapi apabila sebaliknya, maka tidaklah termasuk dari orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الشرط الثالث التصديق من شروط من شروط محمد رسول الله بشهادتك أن محمد رسول الله أن تصدقه في كل ما أخبر، سواء أخبر بالماضي أو الحاضر أو المستقبل. القصص التي أخبر بها في العنوان الماضية صدق وحق، وما أخبر به مما هو حاصل من أمور الغيب كأحوال الملائكة والسماوات والأرض وغيرها، والمستقبل كعلامات الساعة، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويجب أن تصدق بأنه حق. ولأن الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني صدقوا بقوله. فإذا مقتضى إيمانك بأن محمد رسول الله هو أن تصدق بكل ما أخبر به. فلو كذبت بخبر صغير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فإنك تكون بذلك قد خرجت عن معنى هذه الشهادة. نعم. Syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga yang berkaitan dengan kesaksian Muhammadur Rasulullah, yaitu membenarkan semua kabar-kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang ketika melaksanakan syarat yang ketiga ini membenarkan semua yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kabar yang telah lalu, baik kabar yang sekarang ataupun kabar yang akan datang, kabar yang berkaitan dengan langit,
kabar yang berkaitan dengan penciptaan, kabar-kabar yang berkaitan dengan yang akan datang, seperti kabar yang berkaitan dengan syarat-syarat hari ataupun tanda-tanda hari kiamat, maka semuanya ketika sampai kepada kita dari Rasulullah SAW, kita harus membenarkan hal tersebut, bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Karena semua yang telah dikatakan oleh Rasulullah, semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh pun mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti dari aminu bi rasulihi, berimanlah dengan rasulnya, artinya benarkanlah kabar-kabar yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsekuensi dari keimanan engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keimanan engkau adalah keimanan yang benar. Akan tetapi apabila seseorang tidak membenarkan apa yang telah dibawa dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekecil apapun ataupun seremeh apapun, ketika kabarnya telah datang dan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. الشرط الرابع وهو من أهم الشروط في هذه الشهادة، لأنه ثمرتها التي ترتجى من ورائها، ولذلك نجده موجودا حتى في تضاعف الشروط التي سبقت، وهو طاعته صلى الله عليه وسلم، اتباع أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثمرة هذه الشهادة وغايتها التي من أجلها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا طاعة الرسول هي ثمرة إرساله للخلق حتى يسير، لأنه إذا لم يطيعوه كيف يمكن أن يرشدهم إلى الطريق، وكيف يبلغهم إلى الغاية التي هي دخول الجنة. فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل الجنة، والذي يعصيه معناته لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الرابع، وهو أهم شرط من شروط شهادة أن محمد رسول الله. نعم. Syarat yang keempat adalah syarat yang paling penting, yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah syarat yang paling penting dari syarat-syarat yang ada, karena ini adalah buah
dari seseorang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian ambillah, kalian berpegang teguh dengannya, dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian berhentilah. Dalam ayat yang lain Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum." Apa yang telah saya perintahkan kepada kalian, maka kalian laksanakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang telah saya larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti darinya dan jangan kalian melewati hal tersebut. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah buah yang sangat penting dan keistimewaan yang paling istimewa dari syarat-syarat yang kita bahas. Dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan utama yang darinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آية في النساء اللي ذكرت الآية. وأطيعوا الله ورسوله. ولا هذه في المائدة. لا اللي بعدها ذكرت ما يتعلق بهذا أنا ما يحضرني والله. أي الآية في النساء وما أتاكم الرسول وأطيعوا الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا مو هذا ولا إلا نذكرها اتركها. طيب. نسيتها الآية. Beliau pun mengatakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk surga. Setiap dari kita dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya mewakili kita. Mereka bertanya keheranan terhadap orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Siapakah mereka orang-orang yang enggan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia masuk surga. Dan siapa yang menyelisih perkaraku, tidak taat kepadaku, tidak tunduk patuh kepadaku, semau sendiri dalam beribadah, faqad aba, maka dia menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. الشرط الخامس تحقيق عبادة الله على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط مهم جدا لأنه يغلق أبواب البدع. كثير من المبتدعة الذين يخترعون عبادات جديدة ما جاءت بها السنة ولا وردت في القرآن الكريم، ويقولون أننا نعبد الله تعالى بهذه الممارسات، وهذا خطأ. الله تعالى لا يقبل عبادة إلا إذا جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الطريق الوحيد الذي يقبله الله تعالى. لا أحد يعلم مرضاة الله تعالى
ولا محبته إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان الناس من خلال عقولهم يستطيعون أن يدركوا ما يحبه الله ويرضاه ما كان للرسل أي فائدة. الرسل إنما جاءوا ليعلمونا ماذا يحب الله وماذا يرضى في العبادة، وذلك لا تصح أي عبادة لله تعالى مهما كان صاحبها مخلصا يريد وجه الله إلا إذا كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سلوك هذا الطريق فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اتبعوه واتسوا به حتى يرضى عنكم الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم في الحج. إذن كل هذه النصوص وهذه الأدلة تدل على أنه لا سبيل لاختراع أي عبادة مهما كان صاحبها صادق النية أو حسن القصد إلا إذا كانت وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. نعم. حفظه الله ورعاه menyatakan syarat yang kelima yaitu mengamalkan, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan metode yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin ini, syarat ini adalah syarat yang sangat penting sekali, karena dengan syarat ini menutup pintu seseorang untuk melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian besar dari orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ketika mereka mengamalkan amalan-amalan yang dengannya mereka mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukannya tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan tidak berlandaskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah la yaqbalu ibadatan illa an tariqin Nabi. Maka beliau menegaskan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima satu ibadah apapun kecuali ibadahnya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ibadah tersebut datang dari jalan yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa diketahui oleh akal-akal manusia. Akal-akal manusia tidak akan bisa mencapai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Itu semua diketahui oleh manusia hanya jalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah hanya diketahui melalui apa yang telah dikatakan oleh seseorang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengatakan tidak sah satu ibadah apapun dilakukan oleh seseorang, mau bagaimana kualitas keikhlasan seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita supaya seseorang tidaklah melakukan perkara-perkara ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan perbuatan bid'ah. Rasulullah katakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kesesatan. Dan beliau pun membawakan satu hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa
beramal dengan satu amalan yang dengan amalan tersebut dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik sekali, sehingga ketika seorang beribadah haruslah ditimbang dengan apa yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, sehingga ketika salat berkesesuaian dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Kalian ambillah dariku yang berkaitan dengan ibadah haji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menegaskan, tidak ada jalan untuk seseorang beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhtira', dengan cara membuat-buat, dengan cara asal yang dia bikin, dengan cara tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun orangnya ikhlas sebagaimanapun ikhlasnya, luar biasa ikhlasnya, apabila ketika beribadah tidak sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini tidak diterima. Wa hadza muqtadal iman. Dan beliau menegaskan, dan ini adalah konsekuensi dari keimanan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الشرطين الأخيرين متعلقين بحقه الخاص صلوات الله وسلامه عليه. الأول أن نؤمن، الشرط السادس أن نؤمن بأنه أفضل البشر وخير الرسل بغير أن ننقص من قدر الرسل الآخرين، لكن يجب أن نؤمن بأنه خير من مشى على الأرض ودم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خير ولد آدم، أنا خير ولد آدم ولا فخر. يعني ما خلق الله ولن يخلق مخلوقا أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نؤمن بهذا، وهذا جزء من عقيدتنا التي هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط السابع والأخير أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء والرسل. الله تعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. يعني يجب أن نؤمن أنه كل مدعي للنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو كذاب، بمقتضى قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشريعته هي خاتمة الشرائع التي لا شريعة بعدها، وأمته هي الأمة الشاهدة على الأمم إلى أن تقوم الساعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس لأنها آخر الأمم، ونبيها آخر الأنبياء، وكتابها آخر الكتب، فهي التي تشهد على البشر بما قاموا وما حتى تقوم الساعة. وكتابها ومنهجها ودينها هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية إلى أن تقوم الساعة. هذه
باختصار شديد مقتضى شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان بها وتحقيقها على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد. أطلنا عليكم كثيرا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نعم. Hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan adapun syarat dua yang terakhir yang berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita meyakini bahwasanya yang keenam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdal dari para rasul. Artinya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling memiliki keutamaan di antara para rasul. Ketika kita mengatakan kita memiliki keutamaan di antara para rasul tanpa kita tidak hormat kepada nabi-nabi yang lain, tanpa kita mengurangi kedudukan nabi-nabi yang lain. Sehingga dari syarat yang keenam, kita meyakini atau wajib bagi kita bahwasanya kita harus beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdal yang telah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dan kita pun meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang tidak ada satu makhluk pun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang manusia yang paling utama dari anak cucunya Nabi Adam alaihi salam pada hari kiamat, mengalahkan semua para nabi, mengalahkan semua para rasul. Dan itu harus diyakini tanpa kita tidak hormat dan tanpa kita mengurangi dan tanpa kita menghinakan nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling utama, dan beliau pun menegaskan, dan ini adalah konsekuensi dari keimanan engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketujuh adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad salah seorang bapak di antara kalian dari laki-laki kalian, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul dan beliau adalah penutup para nabi. Artinya, ketika seseorang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para rasul, penutup para nabi, bahwasanya ketika ada yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka harus meyakini bahwasanya yang mengaku-ngaku tersebut adalah pendusta. Dan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala terapkan sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir umat yang terakhir, dan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beliau pun menyatakan dengan ketentuan bahwasanya umat ini adalah umat yang terakhir, maknanya bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Sebagaimana dan umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk nabi-nabi yang telah lalu bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan mereka sampaikan kepada umatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik sehingga kalian menjadi saksi untuk diri-diri kalian, menjadi saksi untuk para rasul bahwasanya mereka telah menyampaikan apa yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pundak mereka. Dan beliau mengatakan hanya ini yang disampaikan, dan beliau pun berharap bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat, dan beliau pun minta maaf apabila ketika menyampaikan apa waktunya panjang dan membebani kalian. هناك نقطة يجب التنبيه عليها في مسألة شهادة أن محمد رسول الله وما يتعلق بها من الشروط، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات ومنزلته أعلى المنازل ومحبته واجبة وطاعته واجبة واعتقاد خيريته ركن من أركان الدين واعتباره خير الأنبياء وخاتمهم، كل هذه أساسيات في عقيدة المؤمن. ولكن ينبغي أن يحذر المسلم من الغلو الذي يكون الشيطان واقفا عند بابه، ونرى كثيرا من المسلمين دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، فأصبح بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم يغلو فيه وينسب له ما ليس له مما هو من خصائص الألوهية، وهذا ينبغي أن يكون المسلم على حذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذين الصفتين هما الكمال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة. العبودية حتى لا نتجاوز فيه الحد، والرسالة حتى لا ننقصه عن حقه. فلا بد من التوسط والاعتدال. نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا لا نتجاوز الحد فيه حتى نجعله في مرتبة الألوهية ونتوسل به ونستغيث به، وكما يفعل كثير من المبتدعة. هذا النقطة التي أردت أن أنبه عليها. نعم. Ada satu hal yang perlu beliau ingatkan yang berkaitan dengan syarat-syarat atau pembahasan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya termasuk dari keimanan ketika kita meyakini bahwasanya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, dan khairiyah Nabi, kebaikan-kebaikan yang ada bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu adalah seharusnya sudah menjadi yang kita yakini. Akan tetapi beliau mengingatkan bahwasanya di dalam permasalahan ini kita harus berhati-hati yang berkaitan dengan bab ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa jadi syaitan ada di pintu tersebut untuk menyeret manusia melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian orang mengklaim bahwasanya mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, kemudian menisbatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kekhususan yang hal tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang sangat dilarang sekali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku
sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa alaihi salam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Sesungguhnya saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak memiliki hak apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedudukan ini menjadikan seseorang tetap berada di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, senantiasa meyakini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menegaskan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pun tidak berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdoa kepadanya, tidak bertawassul dengannya dengan tawassul yang salah, tidak. Akan tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا في مجال ناخذ سؤالين ثلاثة. Baik, bagi yang punya pertanyaan silakan untuk bertanya. Dan saya ingatkan pertanyaannya khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik pertanyaan yang singkat lagi padat. Jadi jangan sampai ketika bertanya curhat ya. Jadi yang pendek saja. Ya, silakan Pak Sohib. Kalau anak-anak yang lahir dari orang-orang di luar Islam untuk menjadi Islam itu harus syahadat. Tapi kalau anak-anak yang lahir dari orang Muslim otomatis atau gimana? Kullu mawlud yulad min abawayhi kafirin. حينما أراد أن يسلم هذا الصبي لا بد أن ينطق بشهادتين. نعم. هل يقاس عليه كذلك المولود المسلم الذي كان أبواه مسلمين؟ هل يطالب به بهذه الكلمة بشهادتين؟ هل أو يكتفي أن أبويه مسلمان؟ العلماء يقولون كما ذكرنا لا بد لكل مسلم أن ينطق لا إله إلا الله ولو مرة في عمره. أما إذا ولد ومات وما نطق لا إله إلا الله وهو بعد البلوغ فهذا لا يصح إسلامه. يعني بلغ إذا ولد من أبوين مسلمين وعاش ومات وهو قد بلغ وهو لم ينطق لا إله إلا الله ولا مرة واحدة من هذا ما هو مسلم. لا بد أن ينطق بها ولو مرة واحدة في العمر من لسانه وقلبه إذا عاش حتى البلوغ. وأما إذا مات قبل البلوغ فهو حكمه حكم أبويه. Para ulama bersepakat bahwasanya setiap orang itu minimal mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali dalam hidupnya, mengucapkan dengan lisannya dan diyakini dengan hatinya, sehingga walaupun kedua orang tuanya dalam keadaan Islam, maka sangat mustahil sekali apabila dia sampai meninggal dunia, sampai balik, kemudian tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah diyakini dengan hatinya dan diucapkan dengan lisannya. Artinya pasti apabila dia memiliki keislaman mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti azan, dia mengumandangkan azan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika bertasbih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi apabila tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam dia hidup sampai dia meninggal dunia, setelah dia balik,
maka dipertanyakan keislamannya, karena orang Islam pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang yang anak yang mati kemudian belum balik, maka dia mengikuti agama kedua orang tuanya. نختم ما في سؤال ما في سؤال الآن خلاص الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لك الحمد على ما يسرت ولك الحمد على ما مننت. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.